हेलो फ्रेन्ड, आज चाहिँ हामी बेसल 3 भनेको के हो र यसको फिचर्सहरू है त बेसल 3 को फिचर्सहरू चाहिँ हामी डिस्कस गर्दैछौँ है त। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब एक्जाममा ब्याङ्किङहरुको एक्जाममा सोधिन सक्छ डिफाइन बेसल 3 व्हाट आर द फिचर्स अफ बेसल्स 3 भनेर 10 मार्क्समा पनि सोधिन सक्छ है त। सुरु गरौँ। डिफाइन बेसल 3 एन्ड व्हाट आर द features of Basel III. Basel III refers to a set of international banking regulation designed or developed by Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) designed to improve the regulation, supervision and risk management of the banking sector. एउटा set of international banking regulation developed by Basel Committee on Banking Supervision designed to improve the regulation, supervision and risk management of the banking sector. त्यसपछि Basel III promote transparency in banking system. Basel III aims to strengthen the resilience of individual banks, reducing the risks of system-wide shock, and preventing future economic meltdown. Capital conservation buffer and current cyclical buffer are intended to protect the banking sector from periods of excess credit growth. This focus the macroprudential regulation to control the system-wide risks. Basel III will arrange to reduce risk exposure, increase the scope of risk identification, make arrangement related to capital and debt structure. है त, यति लेखिदिनु पर्यो तपाईहरुले। बेसल 3 को बारेमा सोध्यो भने यो चाहिँ छापिदिनु पर्यो है त। अब फिचर्स अफ बेसल 3 को फिचर्स के छ त भन्दाखेरि इट डिफाइन्स व्हाट टु इन्क्लुड इन टायर 1 क्यापिटल एन्ड टायर 2 क्यापिटल हो। टायर 1 क्यापिटल भनेको प्राइमरी क्यापिटल र सेकेन्डरी क्यापिटलमा चाहिँ के इन्क्लुड गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ डिफाइन गरेको छ। 2 नम्बरमा जाम। इट हैज emphasized on the common equity capital which has been increased to 4.5 अहिले यति छ है, from कति 2% of the RWA भनेको risk weight asset. It has emphasized on common equity capital which has increased to 4.5% from 2% of risk weight asset. However, total tier 1 capital has been increased भनेको minimum tier 1 capital has been increased to 6% from 4%. This means this is the common equity and other qualifying capital हो है त। यो एक्सक्लुडिङ के हो त भन्दाखेरि capital conservation buffer हो है। Thus, the quality of loss absorbing capital has been emphasized है त। The quality of loss absorbing capital has been emphasized भनेको लस हुनुबाट बच्न बाध्य गराउँछ है त। त्यसपछि 3 नम्बरमा जाम। द बैंक शुड बिल्ड द क्यापिटल बफर्स भनेको क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर ड्युरिङ नर्मल टाइम इन द इकोनोमी। कुनै नर्मल टाइममा क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ ब्याङ्कले इन द इकोनोमी एन्ड क्यान बी युज्ड ड्युरिङ टाइम अफ स्ट्रेस। कुनै पनि स्ट्रेस आएको बेलामा चाहिँ युज गर्न सक्छ। आउटसाइड द पिरियड अफ स्ट्रेस बैंक शुड होल्ड बफर अफ क्यापिटल एबोभ द रेगुलारिटी मिनिमम। अब रेगुलेसनले के भनेको छ त्यसको चाहिँ मिनिमम चाहिँ बनाउनु पर्यो हो। आउटसाइड द पिरियड अफ स्ट्रेस बैंक शुड होल्ड बफर अफ द क्यापिटल एबोभ द रेगुलारिटी मिनिमम when the buffers have been drawn down हो। buffers have been drawn down the bank should rebuild it by either reducing the distribution of earning हो। यदि buffer has been drawn down, buffer चाहिँ कम छ भने चाहिँ बैंक should rebuild it, फेरि रिबिल्ड गर्नु पर्यो
by reducing the distribution of earning, डिभिडेन्ट दिनबाट रोक्नु पर्यो, or raising the new capital अथवा एडिसनल क्यापिटल रेज गर्नु पर्यो। कसरी भन्दाखेरि अब राइट सेयर दिएर हुन्छ कि हो इक्विटी सेयरहरू के राइट सेयरहरू दिन पर्यो, अनि के अरे नयाँ क्यापिटलहरू बढाइदिनु पर्यो, रेज गर्नु पर्यो। त्यसपछि 2.5% क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर हेज बिन प्रोभाइडेड अन द बेसिक अफ RWA हो। अहिले चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 2.5% क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर हेज बिन प्रोभाइडेड अन द बेसिस अफ रिस्क वेट एसेट सो द्याट अ बैंक क्यान रिमेन स्ट्रङ इन डिफिकल्ट सिचुएसन। 4 नम्बर हो त, when the excess credit growth is followed by downturn in the economy हो, excess growth credit growth is followed हो, when the excess credit growth is followed by downturn in the economy, the bank can move to the bankruptcy. They may occur losses that destabilize the banking sector, where problem in financial sector can arise. In order to fight this situation, counter-cyclical buffer is introduced in the economy. The central bank NRB makes assessment of the expansion of credit in the economy. The central bank makes assessment of the expansion of credit in the economy and directs to maintain the required buffer if the credit growth is in excess than required. ये के भन्ने त भन्दाखेरि सेन्ट्रल बैंक मेक्स एसेसमेन्ट अफ एक्सपान्सन अफ द क्रेडिट इन द इकोनोमी। कुनै पनि कन्ट्रीमा इकोनोमीमा चाहिँ क्रेडिट ओभरलोड ओभरफ्लो भयो भने चाहिँ त्यसको लागि एसेसमेन्ट गर्नु चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रल ब्याङ्कले गर्छ। एन्ड डाइरेक्ट्स टु मेन्टेन द रिक्वायर्ड बफर, त्यसपछि बफरहरू चाहिँ मेन्टेन गर्न चाहिँ एनआरबी अथवा सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ गाइड गर्छ, गाइडलाइन्सहरू प्रोभाइड गर्छ, रेगुलेसन प्रोभाइड गर्छ। इफ द क्रेडिट ग्रोथ इज इन एक्सेस देन रिक्वायर्ड हो, दिनुपर्ने भन्दा धेरै क्रेडिट दियो भने हो कि नै, मिनिमम रिक्वायरमेन्ट भन्दा धेरै दियो भने चाहिँ बफरहरू चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर तोकिएको छ। त्यसलाई चाहिँ काउन्टर साइक्लिकल भन्छ है त। बफर भनेपछि 0% to 2.5% अन रिस्क वेट एसेट इज मेन्टेन। काउन्टर साइक्लिकल चाहिँ कति 0.2% to 2.5% चाहिँ मेन्टेन राख्नुपर्छ त्यो बिचमा है त। 5 मा it has adopted credit to GDP ratio. It has adopted credit to GDP ratio is the measure to access the counter-cyclical buffer. Thus, during good times, bank create buffer and hence control the excess credit growth, and during downturn of the economy use the same buffer and help the economy to revive early. यो सेम कुरा भयो त। 6 नम्बर हो अन्डर Basel III leverage ratio has been introduced हो। leverage ratio has been introduced to calculate the bank's core capital capacity in comparison to total exposure on and off balance sheet. It is calculated as leverage ratio कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ भन्दाखेरि capital measures divided by exposure measures. This ratio is currently kept at minimum of 4%. 7 मा Basel III introduced two ratio for liquidity monitoring and management. They are liquidity coverage ratio भनेको LCR and net stable funding ratio भनेको NSFR. LCR should be kept at 100% at minimum हो, which means the bank is sufficient to pay off its current obligations. current obligations हरु दिनको लागि चाहिँ बैंकसित सफिसिएन्ट अमाउन्ट छ भन्न खोजेको, लिक्विडिटी छ भन्न खोजेको। अनि NSFR should be kept more than 100%. यो मिनिमम चाहिँ 100% राख्नु पर्यो, यो चाहिँ more than 100% राख्नु पर्यो, which means banks assets can set off the liabilities in long run. Bank assets can set off the liability in long run. Last 8 number Basel III has pointed out special regulation for large banks that can have a systematic अथवा सिस्टेमिक भन्छ यसलाई, सिस्टेमेटिक पनि भन्न सक्यो, सिस्टेमिक पनि भन्न सक्यो, सिस्टेमिक इम्प्याक्ट अर रिस्क, स्पेशल अरेन्जमेन्ट फर द रेगुलेसन एन्ड सुपरभिजन अफ द सिस्टेमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसन SIFI एन्ड डोमेस्टिकल्ली
डोमेस्टिक सिस्टमेटिकल्ली इम्पोर्टेन्ट ब्याङ्क DSIB has been put forward है त। भनेपछि के भन्नु त भन्दाखेरि बेसल 3 has pointed out the special resolution for large bank ठुल्ठुला ब्याङ्कहरूको लागि हो कि that can have a systematic risks हो कि impact and special arrangement for the regulations and supervision of systematically important financial institution and domestic systematically important bank has been put forward हो। यो 8 वटा चाहिँ फिचर्सहरु तपाईले लेखिदिनु पर्यो। यो आउन पनि सक्छ है त, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। थ्यांक यू सो मच।